Yan mga idol, ang makita nyo murag ubo-ubo gyud oh. Video ko. Yan. Nagsuka-suka na mga idol. Dodge engine 2011. Yan. Tingnan natin kung anong problema. Nag-ubo-ubo na. Yan, 2011 Dodge. Nagsuka-suka na po. 2011. Yan si Master. Shout out Master. So, ayan mga idol, nabuksan na natin yung makina. So ito yung nangyari, kaya sobrang usok na. Ayan. Oh. Yan, halos malusaw na yung piston. Yan, basag. Kaya nag-uubuo yung usok. Ilan gaw? Isa lang gaw? Isa lang. Ayan, yung tatlo okay pa naman. Oh. Ayan. Tapos yung liner yan, i-honing lang yan kasi tama ng konti. Kaya pa yan. Yan si Agaw Gilbert yung titira. Shout out yan sa mga bongiti. Riyawa na. Yan, Dodge engine 2011. Water cooled to go, no? Yan, water cooled. Water cooled. Ayan, i-honing lang ng konti para kuminis yung liner. Ayan. Update na lang pag nabuo na naman yan. Pamanda rin natin. Titingnan natin kung maganda yung resulta. Ayan si Agaw. Busy. Diyan ka muna, Agaw. Okay. Sorry, it's DJ.